Free kana kagal magiyati gamma da bori sai ya ada zani da rabbi wali hagam maji wali no rabbi sana hagam maji alim allama rabbi ada bi ka baka rabbi ada inda kina rabbi amin kesi wa rasulati ma ta inda zani rabbi amin inda zani rabbi amin kesi iman nurabat wa nurabati rabbi araman gori rabbi bakka kana mafri guru rabbi ada imam bakka ge rabbi ada iman kana rabbi mumiti imam bakka ge mumiti iman dini rabbi ada iman dini rabbi ada rabbi amin kesi madrasah terada bagi rabbi ada madrasah ka sadaka buddha rabbi ada intan ayani jarukana gali jarukana mulis jadi apa kebudat wa mutarbin atas Rabbul Alamin kesi Rabbul kesi mana adina dunia sana amin bil akhirati sana amin qina adzaban nar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar jadu bijawai mere waita garu durani se ne yajiru masala sering di salah tu se durani wajiru उर्दे भी और माई थरे विजय ने गले हाथ गले गले भी दिवाल के मस्जिद सलाते मिंबर तो इता फातिहा करे वला दालिन नमाज जुमात वला दालिन नमाज उम्मत ने करे आमीन जरे लान अगर बना करे आगम मस्जिद सलात हो गई कारण में जो सलात के साथ मिलता रब इस आगम मस्जिद से ना लगे मालिवे नबी चोले वाद करके वाद गंभीर से किसा का से नाम जो यो इसने मोदो बेकार करी शायद नाम भूले वाइस लेकिन नाम से भी बाबा रब हजार आमीन दूसरा के मेरे बैठ के रब से आमीन के रब से आमीन के वाद से देव से जो कर बनाएगा आमीन पाकिस्तान चला बनाएगा ईमान पर बनाएगा ताकि ने फिर ये दया सुने ईमान बरकत बनाया ईमान बिना सारे दुआ कबूल कराया ईमान फरमा देने वाला बेगाना जादरा बनाया इंसान गदे का इंसान वाला ईमान मले फरमा जब बेगाना आता ईमान भी बिल्कुल चिंका ईमान भी रवते ने बुआ ईमान नाम रखे ने बहु ईमान मले नाम वेलकम ईमान मले नाम रखे बेइला ने हैवान कर इंतहार कर ईमान दचरे इंतहार कर बरकत कराया कैसे निके से बरकत गाय मोदो ईमान का दुनिया के खानी मोदो इसने के से बरकत ऐसे निका है ईमान बड़े तो इसने गोरे हेंकम नेको तो तत्परी की सके ईमान के से ना काम वाले ईमान इस बरकत है ईमान हर कर ईमान बोले तैयार कर ईमान बुया से लगा के नमा बिताया वाले कर से ईमान बुया ने bisa dikufil dengan segala terap amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang macam itu program ini sudah program pertama dah. Ini yang alasan. Yang alasan mendukung yang saya pertama dia sendiri. Pertama menyiarkan besok biar dapat mendiskriminasi. Ulun biar dapat mendiskriminasi program yang saya ajak. Allah kabarkan. Allah kabarkan. Bisa lakukan Allah kabarkan. Amin. आलिम अल्लाह मा यारगलाच यार गाचुनो पर यार गाचुनो पर आलिम अल्लाह मा यारगलाच नकिया जीवन गाचु मुदा गाचु कुर्ती मिता आमीन नजाल यारगलाच आमीन गाचु खगन मिता रसवाला आमीन मंगद में काबू साइवन मंगद में किलू साइवन आमीन ትልቅ ጉዳ ደርሳችሁ ቤተሰቦቻችሁ እንዳለ የሚደሰቱበት አድርጋችሁ ይህን ያፈራችሁትን ነገር የያዛችሁትን ነገር ከግብ አድርሳችሁ የምትደሰቱበት አድርጋችሁ ደስ ይላል አይደል ፕሮግራም። ስለዚህ ሁላችሁም አንድ ሰው ብቻ አይደለም ሁለት ሰው ብቻ አይደለም አስበን ነበር እኛ ብያሳልነው አላህ ካሳካልን ከ3 ወር ከ4 ወር በኋላ ሁላችሁም እናስመልካለን በጥሩ ሁኔታ ይሄን እንዳለስ ብሎ ወጥቶ እናስመልካችኋለን እንጂ በሶስት ሰው ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁበት ቁርአንን በደንብ ቀርታችሁ ጨርሳችሁ ከዚህ በፊት የጨረሰ ዘንድሮ የጨረሰ አንድ ሰው ከዚህ በፊት የጨረሰ
ከዚህ በፊት የጨረሱት አሉ አይደል? እነሱን ይመረቃሉ። ዘንድሮም የሚጨርሱ ይመረቃሉ። ቢያንስ ከ50 ከ60 የበለጠ ተማሪ እናስመርቃለን ብለን ዘንድሮ እናስመርቃለን። የተቃረባችሁ ወደ መጨረስ የተቃረባችሁ ጨርሳላችሁ። ለምን እዚህ ውስጥ መካተት አላችሁ? ምርቃቱን በደንብ በሰፊ ነው የምናስመርቀው። ዝም ብለን በግማሽ አይደለም የምናስመርቀው። ስለዚህ ይህን አውቃችሁ ሁላችሁም በጊዜ ተዘጋጅታችሁ 10 ውስጥ ያለ 20 ውስጥ ያለ መቼም አስሯል እቺን 5 ወር ይጨርሳል አይደል? ሁላችሁም ጨርሳችሁ እንድትመረቁ በጣም እንመኛለን። ስለዚህ ከአሁኑ ተዘጋጁበት። ሁሉንም ንገሩትና በሰፊ እንድናስመርቅ ቤተሰቦቻችሁን እንዲደሰት እኛ ብቻ ለማወቅ ጥቂት ሰዎች ናቸው እዚህ መጣ። ስለዚህ ሁሉም ቤተሰብ መጥቶ እናንተን ደስታ ማየት ፈልጋል። ሁሉም የቤተሰቡን የልጆቹን ደስታ ማየት ፈልጋል። ሕፃን ማለት ልጆች ማለት አበባ ነው። ይህ አበባ ከግብ ሲደርስ ፍሬ ሲያፈራ ቤተሰቦቹ በጣም ይደሰታሉ፣ ይፈልጋሉ። ስለዚህ እንደዛ እንድትሆኑ ሁላችሁም ከአሁኑ ተዘጋጅታችሁ ቁርአን በደንብ በቀኝ እጃችሁ ይዛችሁ መቅራት ያለ መቅረት ማለት ነው። መቅራት ነው እንጂ መቅረት አይደለም። ስለዚህ እንደዛ አስባችሁ በደንብ አስባችሁበት ቀርታችሁ ታገኙ ታደርሷል አይደላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሌጋ ሲቪዲዮ हमारे में है और नए गाने हमारा मन बोलेगा अरे लेरा भाई को जाए जो बनाओ ሌጋ ረብ ሰይ ራጃ ረብ ሰይ ራጃ ረብ ሰይ ራጃ ረብ ሰይ ራጃ ነማዝ የለገ ገረብ ታይስ ነማ መለዲ ከና ኡቱና ዲ ከና ቀበል የሮ ዳመለ አቦሲ ታባኒ መረቶ ረሱላህ ይመኒ ነማ መለ አብያ ከና ሆገን ረብ ሰና ታይስ ቦኖ ደሰሊ ከና ገር ኮፌ ከና አፋን ከሚዩ በከሰራ ጋር ነማ አፋን በይቆም ቱዩ ዲ ከና ገሽ ረብ ሰና ታይስ ነማ ቱ የለገ ረብ ታይስ አሜን ረብ ሰና ታይስ አሜን sagantaan ijaaruu malee sagantii keessatti fayyadamu ofii irra isaanii mootuu irra gaaffii guutuu jirti. Sagantaan ittiin ammas mashiinatu jira. Mashiinas kan qulqulleessuu baratteena Sumayyaa kan yaada fadda gara garagaratti osoo fi turii jechuudha. Takbiir! Takbiir! Nashiidaa miti waan biraa deeraa ayyee بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوبي إسلاما رفتن بيت لك ربك أمن مالك تأيك إسلام ما نفاء أكجاف أدوبي ما يتيك إسلام ما نفاء سينا من الإيرا وأنا نسيت ويروف كما يدرت لك جيت أرهم ما فتت سحابا قبسا إيكا ربي أبا بس جبسا إن جدا فانه تتت جارا أبا قدا بخري مجالو والله كجدا جارا أبا قداني مليون أمتا بار بخري مدالو أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب لجم سلموتا مقا جرى له نمر الرقوتا أدبتا أن جرى لسدة دبدة أفران تكتا أما سيقبدي كفرعون أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تكبير تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. بذات كمال يا رسول الله بذات مال يا رسول كبذات ترات الشلل. لا किसी को रब रहमान कैसे रब रहमान कैसे والله वहाँ बड़ी थी वहाँ जाएगा वो मसर मेरा बरबरा या तक पहले हमें ये रुक जाते हैं चुप मिसाल हम उधर जाते हैं मिसाल क्या है मिसाल यहाँ तक रुक जाते हैं चुप वहाँ हमें ये रुक जाते हैं वो कहते हैं चुप नाम नाम तो सोचो तो आपको ये नाम अच्छी कैसे कैसे कथा का बोला मेरे सोचो हमारा तो बैठे से सामने वो रोज सीधा जाओ करना पीने से वो तो हमारा आकर वो रवाना भी देखो बोलता है वो रवाना बोलता है उसको बोलता है उसको बोलता है वो बोलता है वो बोलता है इजुले अगर कहीं का जाना सही नहीं तो ये वो बोलता है तभी आगे जैसे والله والله ويا يا يا مالك مالك قالوا مالك sekarang kita balik buat cerita. Sekarang kita jalan
warra koreetirraa isaan yeroo namoonni namoota maqaa isaanii asumatti wajjin dhageenyaan bareedafarta takbir Allahu Akbar. takbir Allahu Akbar. Sagantaan baay'ee bareedaadha. Kanatti ijoolleen gurgurtaa dubbiin asirraa kaa'ata. Musliimni tokko ta'uu, uummanni tokko ta'uu jara kanarraa ka'umsi isaa yoo isaan tolan wanti marti turte. Ijoollee kana irratti haa baasu. Ijoollee daa'ima taate akkanatti mallattoon islaamaa irraa mul'ata. Mallattoon kun akkanumatti kaffee tapha waraabaa taasisa. Ijoollee kana rabbi bakka naa gahu. Nu gammachiiftee rabbi si haa gammachiisu. Akkuma nu gammachiifte maatiin kana lama sadiitti gammada. Kana caalaa itti gammada. Maaliif namni tokko wanti itti gammadu yoo jiraate ilmi isaa akkaataa inni barbaadutti yoo arganneef nuti akkuma jedhame sagantaa taasifne dhufne malee sagantaa quba qabnu waan ta'eef sagantaa bal'aa fuuldura obboleessi keenya jedhu fuula itti yaadaa jirra isinii qopheessina isin amma warra sagantaa kana yaadanii sagantaa kana qopheessitanii wal kakaaftanii ijoollee kakaaftan rabbi sirraa jaalatu rabbi fiite isin haa baasu rabbi nama bakka isin haa taasisu kanaafuu nuti sagantaa bal'aa of dura isinii qopheessina ka'ay dura buuses bakka buufuu jennaan guyyaa sadiitti ka'achi dura buuse bakka buufte yeroo sadiitti buuses bakka buufte kaaf dura buusuuf deemuulee jabaadhaa akka biyya kanaa wajji buusu jenneen sagantaa bal'aa isinii qopheessina keessan kun immoo ka'umsa nuuf ta'a jabaadhaa akkanatti tufaa wal jajjabeessaa isin yoo toltan warri dhiiraa karabbashu sun akka namara nama dhiibbu isin tollaan warri dhiiraa isin wajji godhateessa ta'an kun akka namara nama fakkeessa isin bira jirtu wanti maal ta'eef rabbi isin haa jaalatu rabbi akkanumatti fiite isin haa baasu jabaadhaa isin assalaamu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Rabbi sana berjasa. Rabbi sana berjasa. Rabbi ya dalam mereka sana tagap. Ilmu mereka kepada Rabbi sana tagap. Hai sana Rabbi asal mereka Rabbi sana kata itu. Ilmu sana dia tampaknya dengan tubuh tampaknya dengan Rabbi sana ada itu. Segala yang agar ada yang jirah. Nama tu buat berjaya ni. Nama tu Sheikh Muhammad Badiana Kayero Asyaban Malik yang kata kata ayat itu saya berkata saya berkata Isaya akan berkata Malik dikira akan karya berkata akisan nulle doa ibarat buya kata arsa tumara Isaya kepada apa lesna Isaya ini Yanis bareeduma saganticha Sheikh Muhammad kennuuf deemtan fakkaata so bakka wardiyaa jedhamu san kaadhima mata duree jechuudhaan moggaasanii fi waa gaarii jedhee yaada. Afaan kasga afaan terus insyaallah Iqbal falyatafaddal mashkuran wa ma'juran dan sagababa dari lakamna akan uframan beratuta kemas jannah falyatafaddal mashkuran wa ma'juran Allahu Akbar takbir Allahu Akbar